ड्रामा सीरियल जमा तकसीम की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब न सिर्फ कैस के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ लगने वाला है, वो भी ज़ुबिया बेगम के साथ बदतमीज़ी करने पर, बल्कि कैस को अपने रवैये की बदसूरती का एहसास भी होता है। वो अब न सिर्फ ज़ुबिया बेगम से माफ़ी मांगता है, बल्कि ज़ुबिया बेगम दिल बड़ा करते हुए इसे माफ़ भी कर देंगी। क्या हमीद और मजीद को अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा? क्या रफ़ीक साहब का ख़ानदान फिर से जमा हो जाएगा? ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जैसा कि नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कैस लैला की वजह से बहुत ही ज़्यादा उलझन का शिकार होता है। इनके दरमियान फासले बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि जब से कैस की जॉब गई वो खुद को बीवी के टुकड़ों पर पलने वाला समझने लगा है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। सारा दिन आसफा के ऑफिस में फारिग बैठकर उकता जाता है। जब वो वापसी पर लैला को लेने के लिए उसके ऑफिस पहुँचता है और लैला से कहता है, तुमने आने में इतनी देर लगा दी। जिस पर लैला कहती है, कैस मैं फारिग थोड़ी थी, काम ही कर रही थी। कैस ये सब कुछ लैला के मुंह से सुनकर परेशान हो जाता है। उसे गुस्सा आता है और वो लैला से कहता है, ये सब कुछ तुम मुझे सुना रही हो ना, क्योंकि मेरी जॉब चली गई है। के बारे में बहस करते हुए इन दोनों के दरमियान लड़ाई इतनी बढ़ जाती है जिस पर कैस को गुस्सा आ जाता है और जैसे ही वो घर में इंटर होता है उसके सामने ज़ुबिया बेगम आ जाती है, जो लैला का पूछती है, जिस पर कैस बदतमीजी कर जाता है कि ये सब कुछ आपकी ही फैलाई हुई गलतियों का नतीजा है जो मेरे सामने आ रही हैं। नाज़रीन, एक तरफ ज़ुबिया बेगम शर्मिंदा हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। अशर भी ये सब कुछ देख रहा होता है, उससे भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। तब तक लैला भी घर में इंटर हो जाती है। कैस की वालदा खड़ी होती है और कैस को कहती है, मेरी बात सुनो। कैस जैसे ही मुड़कर पीछे देखते हैं उसकी माँ एक ज़ोरदार थप्पड़ कैस के मुंह पर दे मारती है। की वालदा उससे कहती है, मैं तुम्हारी बदतमीजी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे वो मेरे साथ हो या किसी और के साथ। तुमने जो कुछ भी किया ज़ुबिया बेगम के साथ, तुम्हें माफ़ी मांगना होगी। मैं तब तक तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी जब तक वो तुम्हें माफ़ नहीं कर देती। यहाँ पर कैस की वालदा का लहजा बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है। कैस अपनी माँ का ये रवैया देखकर हैरान रह जाता है, जबकि लैला भी ये सब कुछ देखकर शॉक्ड हो जाती है कि मेरी मम्मा के लिए आंटी ने ये सब कुछ लिया और कैस के मुँह पर थप्पड़ ही दे मारा। नाज़रीन, अशर वहाँ से खड़ा होता है, ज़ुबिया को तसल्ली देने के लिए जा रहा होता है। तभी रफ़ीक साहब उसे रोकते हैं, उसके हाथ पर हाथ रख के तसल्ली देते हैं कि कैस ने जो कुछ भी किया वो इसकी माफ़ी मांगेगा। तभी वो उन्हें छोड़कर वहाँ से चला जाता है और कैस को अपनी गलती का एहसास हो जाता है अपने माँ बाप के कहने पर। के वालिद रफ़ीक साहब भी आगे बढ़ते हैं और कैस से कहते हैं, जब तक तुम इनसे माफ़ी नहीं मांग लेते हमसे बात करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम भी अपने घर चले जाते हैं। आज तुम इनके साथ ये सब कुछ कर रहे हो, कल हमारे साथ भी यही कुछ करोगे और हम ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मुझे तो लगता है कैस को अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा और वो ज़ुबिया बेगम को के पास जाएगा और उनसे कहेगा, जहाँ पर अशर और लैला पहले से ही मौजूद होते हैं, क्योंकि ज़ुबिया बेगम घर जाने की तैयारी कर रही होती है और अशर साहब भी इनका साथ दे रहे थे। लैला उन्हें रोकती है। तभी वहां पर कैस भी आ जाता है और उनसे माफ़ी, उसके कदमों में बैठ जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है कि आंटी मैं अपने रवैये पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। तो यहाँ पर ज़ुबिया बेगम भी दिल बड़ा करते हुए कैस को माफ़ कर देगी और वो उससे कहती है, बेटा गलती करना इतना बड़ा मसला नहीं, गलती का मान लेना बहुत बड़ी बात है और तुमने वो काम कर लिया। लैला की माँ दिल बड़ा करते हुए कैस को माफ़ कर देती है, जबकि रफ़ीक साहब भी बात समझते हैं कि इनके मुताबिक ज़िंदगी में छोटी रह गई है, इसे रंजिश रखने का वक्त नहीं। दूसरी तरफ हमीद और मजीद, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दूसरों की बुर्दबारी में गुजारी, आखिर इनका अंजाम इनके सामने आ खड़ा होता है। इन्हें एहसास हो जाता है कि उन्होंने अपने वालिदैन, अपने भाइयों के साथ बहुत गलत किया। वक्त इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है कि इनका ज़मीर इनके कदम रोक लेता है। एक तरफ मजीद है जो अपने अब्बा के घर से वापस आना चाहता है, सिर्फ राशिदा के कहने पर, क्योंकि राशिदा ज़िद कर रही है उसे अब्बा के घर जाना है, उसे यहाँ पर नहीं रहना। चोरों वाले वाक़ये के बाद बुरी तरह डर चुकी है। तभी मुझे तो लगता है कि मजीद अब्बा जी को कॉल करता है। अब्बा जी जैसे ही मजीद का नंबर देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ज़रूर सिद्रा इन्हें से बात करना चाहती होगी, लेकिन जब सामने से मजीद बात करता है तो वो उनका हाल चाल पूछता है और कहता है, अब्बा मैं घर वापस आना चाहता हूँ, मुझे आपकी याद आ रही है, मैं बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया हूँ। जिस पर वो कहते हैं, तुम अपनी मर्ज़ी से तो छोड़ कर गए थे, अब आने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे अकेले रहने की आदत हो चुकी है।
آپ مجید سے کہتے ہیں مجھے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنا کماؤ اپنا کھاؤ، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، جس پر مجید کہتا ہے ہم آپ سے دور تو ہو سکتے ہیں لیکن جدا نہیں ہو سکتے، میں آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں۔ جبکہ ناظرین حمید نے بھی بڑی غلطیاں کر دی، اس نے اپنے باپ سے سب کچھ چھین لیا بلکہ اپنا حق سمجھ کے لیا، لیکن اس کے پاس وہ سب کچھ نہیں رہتا، اس کے افرادیت دوست اس سے لے کر سب کچھ بھاگ جاتے ہیں، جہاں پر اس کا ضمیر اسے بار بار ملامت کرتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ گہری سوچ میں چلا جاتا ہے، اندھیرے میں بیٹھا رہتا ہے، اسے راتوں کو نیند نہیں آتی، ذیشان کو اٹھ کر دیکھتا ہے تو اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے باپ اور بھائیوں کے ساتھ بہت غلط کیا۔ ناظرین حمید تو بہت ہی زیادہ قرض مند ہو جاتا ہے اور اس کا سالہ نادر اسے بار بار تنگ کرتا ہے، اسے پیسوں کا تقاضا کرتا ہے، جس پر نگہت بھی اسے تنگ کرتی ہے کہ تم نے میرے بھائی سے اتنا پیسہ لیا، اسے واپس تو کرنا ہوگا۔ دونوں ہی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ حمید کمرے میں اندھیرا کر کے بیٹھا ہوتا ہے، تبھی نگہت پردے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہتی ہے ان اندھیروں سے باہر نکلنے کی کوشش کرو، تبھی تمہیں روشنی نظر آئے گی، اندھیروں میں تو زندگی ویسے ہی گم ہو جاتی ہے۔ مجھے تو یہاں پر ایسا ہی لگتا ہے کہ نگہت اب حمید کو یہی مشورہ دے گی کہ ابا جی کے پاس چلتے ہیں، ان سے معافی مانگتے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی، ان کے ساتھ بدتمیزی کی، اسی سب کی ہمیں سزا مل رہی ہے اور وہ ہمیں معاف بھی کر دیں گے۔ حمید کو کہیں نہ کہیں شرمندگی تو ہوتی ہے اور اسے یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ اس کا باپ اس کی غلطی کو معاف نہیں کرے گا، اسے ذلیل کرے گا، اسی لیے وہ ان کے پاس نہیں جاتا بلکہ اپنے گھر میں ہی ڈر کر بیٹھا رہتا ہے۔ ناظرین دوسری طرف فیصل کے ابا اکمل صاحب جو کسی بات کا کچھ اور ہی مطلب بنا کر، کوئی کہانی بنا کر اپنی بیوی کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور سارا رائتہ پھیلا دیتے ہیں، اور ندرت بیگم اسی رائتے کو صاف کرنے کے لیے جیسے ہی لیلا اور کیس کے گھر جاتی ہے اور جا کر ساری صورتحال رفیق صاحب اور اپنی ماں کو سناتی ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیس کی پیشی لگتی ہے، کیس ایک بار پھر اپنے ماں باپ کی عدالت میں پیش ہو جاتا ہے، جہاں پر اسے سوال کیا جاتا ہے کہ آخر وہ لڑکی کون ہے، جس پر کیس کہتے ہیں یہ سب کچھ آپ کو کس نے بتایا؟ تو وہ کہتے ہیں تمہیں اکمل نے دیکھا ہے، ہمارے سامنے جھوٹ مت بولنا۔ تو کیس کہتا ہے بھائی نے بھی کچھ کا کچھ مطلب نکال لیا، میں تو اپنی دوست آصفہ کے پاس گیا تھا کیونکہ میری جاب جا چکی ہے اور میں پریشان تھا کہ آپ لوگوں کو اس بارے میں معلوم نہ ہو۔ آپ کو معلوم ہو جاتا کہ میری جاب جا چکی ہے اور لیلا کے پیسوں پر یہ گھر چل رہا ہے تو آپ یہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے اور میں یہ کبھی بھی برداشت نہ کر پاتا، اسی لیے میں خاموش رہا۔ جس طرح کے ناظرین کیس کی جاب جانے کی سچائی رفیق صاحب کے سامنے آ جاتی ہے اور انہیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ انہیں اب یہ گھر خالی کرنا پڑے گا۔ مجھے تو لگتا ہے اب کیس کو کہیں گے کہ ہم اپنے گھر چلتے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ والدین سے کہتا ہے پلیز اس بارے میں انکل آنٹی کے سامنے کوئی بات مت کیجیے گا، میری امیج مت خراب کیجیے گا، انہیں نہیں معلوم کہ میری جاب جا چکی ہے اور میں بہت جلد اپنی جاب ڈھونڈ لوں گا اور مجھے اچھی جاب مل جائے گی، آپ لوگ پریشان نہ ہو۔ رفیق صاحب اسے تسلی دیتے ہیں بیٹا جاب ڈھونڈ لینا، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا۔ جیسے ہی ندرت ان سب معاملوں سے فارغ ہوتی ہے تو وہ رفیق صاحب کو بتاتی ہے کہ ذیشان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ یہ سب سن کر رفیق صاحب اور ان کی بیگم تو کانپ ہی جاتے ہیں اور ان سے نہیں رہا جاتا، وہ نگہت کے گھر چلے جاتے ہیں ذیشان کو دیکھنے کے لیے۔ تبھی ذیشان اپنے دادا دادی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہے، روتا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ بہت غلط کیا سدرا کے ساتھ، وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ جس پر رفیق صاحب ذیشان کو سمجھاتے ہیں بیٹا اگر تم شرمندہ ہو تو اس سے اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، ہمارے لیے توبہ کا در اسی لیے کھلا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لیں اور دوبارہ اس گناہ سے بچے رہیں، اللہ تمہیں ضرور معاف کرے گا اور تمہیں سکون بھی ملے گا۔ کیس بھی اپنے والد کے گھر چلا جاتا ہے کیونکہ کمپنی اسے اپنا گھر واپس لے لیتی ہے، اور جیسے ہی کیس لیلا کو جاب پہ چھوڑنے کے لیے جاتا ہے اور اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اس خوشی سے نواز دیا ہے جو ان کے جھگڑے کی سب سے بڑی وجہ بنی تھی۔ پریشان ہوتی ہے، جس پر کیس لیلا کو سمجھاتا ہے ضروری نہیں جس سے
पुराने लोगों को फ़ायदा हुआ है वो हमारे लिए भी फ़ायदा मंद हो। कभी कभार हमारे लिए वो चीज़ भी फ़ायदा मंद होती है जो उनके लिए नहीं थी। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये बच्चा अपना रिस्क खुद लेकर आएगा। तो नाज़रीन, यही खुशखबरी जाकर जब वो रफ़ीक साहब और अपनी बेगम को सुनाएंगे तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि इस घर में आने से घर में चार चांद लग गई, एक नई खुशी आ गई, एक नया नन्हा मेहमान घर में आएगा और सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। रिश्ता की जिद करने पर मजीद अपनी बेटियों को लेकर दोबारा से रफ़ीक साहब के घर आ जाता है और जब वो सब लोगों को वहाँ पर इकट्ठे हुए देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। निगाहत और मजीद के हमीद से माफ़ी मांगते हैं और उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। हमीद भी उन्हें माफ़ कर देता है। आपको क्या लगता है कि सिद्रा और ज़ीशान की शादी होनी चाहिए या फिर इस फैसले की मुखालफत करनी चाहिए? अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।